Asyik nak kena. Record yang nudi. চেয়ারম্যান তাই CEM ni ইলেকশন নঙ্কা এবং অর যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান তাই CEM যে চংজামনি অকগ্রক সালাইকেছেন এবং খোনা যে সিনি CEM তাই EM খরকসানি যে ওট টেকিং নাই ওংনা থাং দङ অর বনো খবর বরতে হিনি সিংতিনি কার্টসি মিটিং খাইবেকে ববাই এবং কাহাম আধা ঘন্টার উপর সিংববে কাহাম কে কক সালাইকে এবং ব যেহেতু কাইসা লস সেক্রেটারি না অ্যাপয়েন্ট খাইরেকা অকো হিসাবে সুয়ারিং ওট টেকিং নি বাগি ব অমো নেক্সট টাইম ব সিংনো ভিজিট খাইনাই হেডকোয়ার্টার TTADC হেডকোয়ার্টার দিন সালসা পুরা ব সিনি খুমুলুং হেডকোয়ার্টার ফাই ব সিংবাই মালাই পেনে সিনি TTADC হেডকোয়ার্টার যত অফিসার মালাইনাই এবং যত আদং বাইব তাইসা আফ্রু মালাই কাহাম হামিয়া কক সালাইনে হেনি ব সাকা তে কাইসা ব অমো ব কক রেখা ব সিনি হেডকোয়ার্টার ভিজিট খাইমানি Yagulo বিভিন্ন যে সিনি যে খুঁটিনাটি তংমানি যে ফান্ড ইস্যু তাই যে গোबांमा যে কয়েকটা পাহাড় এলাকা অঞ্চল রগ যে লামা তৈনি প্রবলেম যে স্কুল রগ এডুকেশননি যে প্রবলেম দমনি অমতি কাহামকে কক সালাইনে এবং ব অমব কক রেখা যে ব শিগরি খুব তাড়াতাড়িনো ব অ এলাকা রগ ব দলাই হিন্দি নর্থ হিন্দি সাউথ হিন্দি যে দুর্গম এলাকা ব থাঙি সিংবে বাক্সাকে ভিজিট খাইনি হিনি ও 2-3 মাস মিসিং অম ব সিংনো কক রেখা এবং কাহামনো মিটিং খাতিনি অসাম স্যার তি প্রমোটা সেকেন্ড কনজিকিউটিভ টাইমস তাবু তাইসা হাপঙা চংমানি 5 বছর লাইথাङा তাবু বাহাই নিউ স্টেপ টু বুইতং কাতা ডেভেলপমেন্ट লুকरनि बानि नायदि जों जे বিগত 5 বছর যে ক্লাইমে आंमानि ताक्लायाव 5 বছর ক্লাইনে এবং বিগত 5 বছর जों TTADC हापङा ति प्रमोटा पार्टी आसुगि जों अनेक किछु एक्सपीरियंस जोंखा अनेक किछु खुटिनादि साइमांखा जों माने एडमिनिस्ट्रेशन न बाहायकेतेबो काहामबाबे चालगनानि जे बुलुंमानि जे मिस्टेक लाइमानि अमनबो जों काहाम केते हे दै दुलै बाहायकेतेबो नायथातो खाइ सिनि लुकुरंनि बागै बाहायकेतेबो सामुं काहाम खायमान अमनो सिनि नाहारमुं एवं लुकुरक बाय जेहेतु जों थानसानि फान्दाय कप्लायङि चंजाक हिसाबै जों जत प्रतिनिधि रंनिबो अमनो समाय जे जों सब समय लुकुरंनि गाना बुझाय दंनाय सुखे दुखे आपदे बिपदे जों बुझाय दंनाय एवं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंतै अनेक रकम भाबे बोसोकै डेभलपमेन्ट खायमान एडुकेशन न हन्दी दैयो हन्दी ताई हेल्थ केयर हन्दी बन्दी रकम भाबे जों सामुं खायमान अमनो सिनि नाहारमुं एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंतै बुबाग्रानि चाइतो मुंबाय बा बुबाग्रानि नाहारमुंबाय जों सिनि तिप्रासा लुकुरकनि थिनां न हन्दी बंनि अकनो हन्दी जों सासा खायनो अमनो सिनि प्रसेस दंनाय एवं समाय दंनाय हामबाय अच्छा EM रोकता बगे असक बात बाकी स्मार्ट तान तम बगे लेखा कारण बीसी इलेक्शन में खाइजे गया EM ब करे का कामयाब से जंजाल रद आशा न बम है अमो अंकै सिनि मिया ति प्रमोटा पार्टी नि जे राजबारी व महाराज अक वर्चुअल तंगमानि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तंगमानि आप्रो काइसा सिनि अक जत पार्टी एज अक जे डिसीजन ना जाका जे ताबुक चेयरमैन CEM ते खरकसा एग्जीक्यूटिव मेम्बर चंजांनाय एवं अ ताबुक विलेज काउंसिल इलेक्शन परे न जे EM तंगमानि आप्रो चंजाने हिनि काइसा पार्टी नि डिसीजन ना जाका मिया अमो बुबाग्रा ब मीटिंग तंगमानि ब वर्चुअली भाबे अटेंड तंगमानि बिनि चेयरमैन सिबो मिया अ मीटिंग हम तो जंजाल जा आसा जमा लोकरंनि आसा डेट EM रोक कोनो जंजाल आसे आसेगला
होननानै आसा खालामबाय एडिसि आमचायो जों जालासना निकया कटाल वान सुकमानि बिसिंतै एवं बुबाग्रानि गाइडलाइननि बिसिंतैनो जों दाटिनो चिनि बाकी एम रंनो जों संनानि बागै जों कगरिखा बुबाग्रा साका ताम हंकाका बसकां 26 तारिख जुन नि बिसिङानो बिसि इलेक्सन मा खालायनाय अब ब्रह्मगनां चिनि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नि अर्डर हंका अब जाहाते का चिनि प्रत्येकटा एमडीसी रक ये जरा ताबुक जार CEM चेयरमैन बा EM जे चोंग को ना समाय तांनाय र सामु काहाम कै तांमानान बागै चोंग माइरो काहाम काये लुकुरंग तुइ दुलान बागै न जों अ स्टेप न नाका एवं बुबागरा अम स्राय सरकन साका जे एडिसि चोंग मारि लग लगिन ताइ बाकी EM न जों कोनाय सुदु ताबुक जे 10 जना तमन अबनो बारिनान बागै ब तिनि चिनि बरम गनां गवर्नर बाय बसिनि बरम गनां CEM सालायका उनके काय सुतरां आबुनि बागै न अरता कुनु केबे मंकरै जे बिसि इलेक्सन लग लगिन जों बाकी EM रंग न जों संग्रि मानेता